Ok, aw ni ɲanguma aw be yɔrɔ j'espère bien me yɔrɔ mina san bi samedi donya bayina kilaw duna aw pɛrɛnnen do k'aw ka émission mandi ma kɔnɔ ni o ye ça va c'est savoir tiɲɛna aw ne ɲɛda a bɛ sɔn ka k'aw bolo ɲɛda kura ye parce que kɔrɔlen aw ni balimamuso Misma de bɛ ni émission in kɛ ɲɔgɔn fɛ mais machallah semaine wɛrɛ ni Ala sɔnna aw ni Misma bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan san'an ka ko bɛɛ bila da girinda la invité dɔw b'an bolo yan nɔ invité de choc invité de marque ninnu ma ɲi dɛ aw bɛ fɛ k'a bɛɛ ɲɛdɔn i sigi ka télé kɔrɔ a daminɛtɔla de filɛ nin ye o daminɛ la patron Jordan b'an bolo yan ni y'o fɔra aw bɛɛ lajɛlen hakili bɛ jigin tiktokezi kan ni ka patron Jordan na patron Jordan ça va? Oui, ça va. Ko ka ɲi? Ko bɛɛ ka ɲi. Aw bɛ e tɛ gijigiji la mun de bɛ yen? Ko bɛɛ ka ɲi. Ok là quand même ça va ni patron Jordan fɔra yɔrɔ yɔrɔ i hakili bɛ jigin jɔn na a n'a ka kani y'a muso de ye wa ou bien a ka baarakɛ la tu veux savoir donc restez connectés kani b'an bolo kani ça va? Ça va. Ko bɛ cogo di? Ko bɛɛ ka ɲi yɛrɛ. Ça va? Ça va bien. E fana dun? Ne bɛ gijigiji. Temps kɔnɔ? Temps kɔnɔ. Ça ok kani kɛrɛfɛ n'i ye comédien wele dɔrɔn jumɛn b'a dafa o y'an ka dɔnkilidala ye an ka dɔnkilidala cɛ dɔ b'an bolo yan nɔ ale tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye n'i ko Jarabi Son dɔrɔn k'i yɛlɛma k'i dida di dɔrɔn i hakili bɛ jigin ale la Lil Du ça va? Fɛn dɔ di yɛrɛ. Ko bɛ cogo di? Lazy. Ah n'i ko ça va c'est savoir Misma ka ça va c'est savoir i hakili bɛ jigin jɔn na ah mɔgɔw yɛrɛ ɲuman kuma bara ale b'an bolo yan an ka chroniqueur Choco Salif Kulubali. Kuma ma nɔgɔn ne ma quoi. Ne yɛrɛ bɛ ka maloya ninnu ma n tɛ ka se ka ɲɛ jɔ u ɲɛ la fɔlɔ. Ah ne sa. N ka foli bɛ bɛɛ ye quoi. Sinon n bɛ ka maloya o ma. Ayiwa basi. Mais émission daminɛ la Lil Du on dirait c'est que nin fɔra an ye a mɛnna quoi. Comme ko n'a bɛ kuma surtout ni go bɛ salle kɔnɔ k'a bɛ kuma sɔgɔ cogo sugu dɔ la. Kana fɔ i tɛ foyi faamuya. I tɛ foyi faamuya a ka kuma la. Donc k'a sɔrɔ n'a bɛ kɛnɛ ma n'a bɛ gɛrɛ na c'est à dire i b'a ye mais n'a donna studio kɔnɔ ni gonu bɛ i b'a ye a bɛ sɔgɔnin da mais ne tɛ ka se k'o faamu quoi. Yɔrɔ. A fɔ a k'a bila lɛzi la an ka da kan. Lil Du k'i yɛrɛ bila lɛzi la i kana girin sɔgɔ ninnu to yen nɔ kani bɛ Jordan bolo ka ban e yɛrɛ bɛ ne dɔn ah ouais. Ok n balimaw donc sisan n'i y'a mɛn ko ça va c'est savoir ni présentation ba kɔfɛ an bɛ don an ka dɔgɔkun kibaruyaw kɔnɔ Salifu dɔgɔkun kɔnɔ mun de kɛra dugu kɔnɔ. D'accord sira an ka dugu kibaruya fɔlɔfɔlɔ bɛ tali kɛ an balaka dɔ la n'o ye Nabintu Jakite. Nabintu Jakite. An kana bagan ɲɔgɔn ma ko diɲɛ tile kelen so ye diɲɛ ye tile kelen so ye saya junubɔ ntɔ bɔ i la ko sayɔnɔ minnu kɛ kuyate mangu kun bɛ diɲɛ so ma ban la nin bi sɔrɔla Mariamu kun bɛ diɲɛ so ma ban ɲankumasi Safi Madu kɛlɛ bana ye ala o sayɔnɔ minnu kɛ Keita Nasira kun bɛ diɲɛ so ma ban la nin bi sɔrɔla Nasira kun bɛ diɲɛ so ma ban ɲankumasi Salifu Keita kɛlɛ bana ye diɲɛ ɲɛna ko sajɔna n'a ye dimi min dɔn saya mana dimi min to i la cɛ i ma lɔ dimi bɔ man di a la. An ka artiste ba dɔ don donc Ala y'ale ka kalifa minɛ a la dimanche don le 4 septembre donc bana dɔ de tun b'a la bana min tun kɛlen don k'a sɛgɛn kosɛbɛ n'o ye cancer du sein donc cancer du sein y'a sɛgɛn pendant des années et finalement la maladie a fini par avoir raison d'elle donc du coup Nabintu ka kalifa minɛ la à l'âge de 44 ans donc 44 ans k'a sɔrɔ den fosi t'a bolo diɲɛ kɔnɔ Ala ma den fosi don a garisigɛ la bon Nabintu ka saya kɛlen kuma caman fɔra mais polémique ba sɔrɔla yɔrɔ min na kosɛbɛ yɛrɛ o ye ani Umu Sangare de parce que ni i y'a dɔn ka fɔ Nabintu banana yan nɔ donc u ka fɔla a ye weleli de kɛ
a ye weleli de kɛ donc a terimuso dɔ bɛ Fana o cɛ ye docteur ye tellement que a sɛgɛnna Bamako a ye weleli de kɛ k'a fɔ a terimuso ye ko karisa ne bɛ taa i fɛ yen ni n bɛ sa n bɛ sa ye ni n bɛ balo n bɛ balo ye donc o kɔrɔ o b'a yira k'a fɔ a dɛsɛra donc a taara a terimuso de fɛ yen o fɔ Ala y'a kɛ a ka kalifa minɛna a la bon a ka kalifa minɛnen a la kuma caman fɔra u ko i b'a fɔ Nabintu Umu Sangare ni Nabintu ye ɲɔgɔn ye bi u yafara ɲɔgɔn ma bi sinikɛnɛ Ala ye Nabintu ka kalifa minɛ a la mais an ye min mɛn Umu Sangare yɛrɛ da ko ale ni Nabintu tun jara a tun bɛ wagatinin bɔ depuis ale bɛ Faransi donc o kuma ninnu kɔni ɲɔgɔn sama réseaux sociaux kan kosɛbɛ an balimakɛ dɔ bɛ yen n'o ye Thierno Ouverture Media ale taara ka taa direct dɔ kɛ Nabintu ka funérailles la donc a taara direct kɛ funérailles la donc direct kɔrɔla la maliyɛnw caman taara kuma mɔgɔ caman ye Umu Sangare critiqué comme quoi Nabintu ka saya kun kan ka Umu Sangare sɔrɔ Nabintu sɔrɔ Umu Sangare de fɛ yen Nabintu man ka dɛsɛ dɛmɛbaga la Nabintu man ka dɛsɛ c'est à dire que voilà fo ka taa se ka taa Fana ka taa k'a bɛ taa yɛrɛ furakɛ yen quoi donc o commentaire ninnu kɔnɔna na commentaire caman taara mais an bɛ dama-damani kalan na pour que k'a ɲɛfɔ a commentaire fɔlɔ ale tɔgɔ ko Mama Jara Kulibali ko on n'a pas besoin de ça que c'est Umu qui lui a donné sa dernière nourriture i b'a dɔn k'a fɔlɔ ko Nabintu ka dumuni laban ko Umu Sangare de y'a d'a ma parce que a taara dumuni o y'a sɔrɔ a banna ka dumuni kɛ bɛɛ bolo ko Umu Sangare de sera k'a nɛgɛn ka dumuni d'a ma a ka dumuni kɛ donc nin tigi ko on n'a pas besoin de ça que c'est Umu qui a donné sa dernière nourriture pourquoi quand elle avait besoin d'elle elle n'y était pas. Trop d'hypocrisie dans cette histoire. Comme nous l'avons dit, Umu Sangare la wakati na Umu Sangare kunti. Donc n'ambor la amta commentaire flanana. Ale toko ko Minila. Donc Minila ka commentaire konana ko elle a dû quitter Bamako, la grande ville, pour venir à Fana pour se soigner tellement qu'elle était dans le besoin. Donc on a bien tout d'abord Bamako Faba konana docteur Soba ou bien quand c'est fin bella quand fo Fana ka ti yere frake. Que c'est pas du tout joli à voir. Donc commentaire Savana Fenebe. Allez ko donc allez to Dauda Jeliden Salon. Donc allez ko elle est donc décédée. Elle est donc décédée chez son ami et non chez son mari. Donc à Tara sa terimuso de fille. Ama sala chere bara. Père à son âme Alaga Hinala quitter Bamako pour venir chercher ses soins à Fana, ça veut dire beaucoup. Plus de 30 jours de maladie où était Umu. Donc on a vu tout la bana jugara faut que le bisaba konnala. Donc Umu Sangare ko mi autant no konnala. Donc mo chaman ba de Umu Sangare critique ni ko ina ko sebe parce que nous ta donc abina fo esra et de ani ko regati. Yoro ko ne alu cousin no mais c'est Umu Sangare de fa ko regati. Na bitu bay do ko so. Balma jante balma suru donc action ma be malion ma fi mais mo fena bora munu fena Umu Sangare soutenu munu fena tara fo ko comme quoi ko into Umu Sangare no ni ala mi latike o de beke donc au commentaire la fena am segata commentaire follow o ko arrêtez de parler comme madame donc Umu et Nabintu sont et demeurent des sœurs. Umu Sangare ni Nabintu c'est des sœurs donc mo shitsogo bali quoi. Donc la preuve est qu'elles se sont pardonnées avant sa mort. Que la preuve est que Umu Sangare ni Nabintu ya faranyogama ya Nabintu ngasa. Cette chance n'est pas donnée à tout le monde. On m'a dit Bema, occupez-vous de vos problèmes de famille. Laissez Umu Sangare en paix. Donc on a problème de famille là. Tu es en paix. Moi personnellement ne akilina mi en ko na. Fla kwa fola Nabintu ko Umu Sangare ka cœur de cœur. Donc I had to get dans la foka nasi. Donc kuma chama fa un page chama ka kuma dogo ko Nabintu kera fisri wala Umu Sangare ma. Donc dogo ko Umu Sangare cleara Nabintu ka succès de là. Donc kuma chama fa Nabintu ka fa ko kuma nunu ni fa nunu. Wa chama ko Umu Sangare na. Boni ene ko nyininga o kerefe kuma nunu ni nunu senyo ko ma kwa. O kerefe kuma ndu bla nyona. Mais o kelela domina malion kunti. Jara domina fene malion kunti. Pour moi la famille ça reste la famille. Donc
u yɛrɛ dama cɛw de don an kɛra nabintu fɛ cogo o cogo an tɛna se ka k'a fɛ ka tɛmɛ Umu Sangare kan n'an bɔra an bɛ taa an ka info filanan na Bigini ni Palmer couple Kate cɛ i b'a dɔn ko bɛɛ kɔnɔ ta tile filanin na ne yɛrɛ ta bɛ sɔn ka kɛ kalo kani y'a ta an tɛ kan ta kalama mais ne faama yɔrɔ min ne ta bɛ kalo 7 ou bien kalo 8 ayi Salifu cɛ fɛnɛ kɔnɔma Mali kɔnɔ yan ayiwa ko ninnu ye bɛɛ bila ka kɔnɔ ta ninnu ye sɔn dɔ bila ko kɔnɔma challenge cɛ i b'a dɔn maliyɛn plupart bɛɛ ye son in utiliser TikTok sanfɛ son in jara tellement mais son in critique bonyana kojugu mɔgɔw ko Bigini bɛ ka nin min kɛ ko ce n'est pas ko puberté nin ko in na quoi c'est-à-dire ko den min ma sɔrɔ furu kɔnɔna na ka bɔ n'o kɔnɔbara ye k'i yanga n'o ye diɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko normalement ko c'est une honte y'a faamu ko den min ma sɔrɔ furu kɔnɔna na den min tɛ sariya kɔnɔna na ko ka bɔ n'o den sugu ye ko fo cɛ b'a kɔnɔ da o la ko c'est que ça normalement ko ça doit être une honte quoi ko kan ka kɛ maloyala ko de ko man ka kɛ waso ko fo Bigini bɛ sɔn bɔ o la et puis ko Bigini bɛ ka an ka denmisɛnninw tiɲɛ tan de ko parce que nin kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko hali ni man ka den sɔrɔ furu kɔnɔna na n bɛ se ka n waso n'a ye dɔw ko denko in bɛ depuis ka Faransi concert wagati ko a ma kɛnɛ na ne kun tɛ dɛ ko a ko sigira sen kan o wagati quoi mais Salifu a cɛ tɛ Palmer ya a cɛ de den tɛ merci ko u ka kuma in na ko Bigini ni Palmer ka furusiriko kuma mun kɛra ko furusiri ma kɛ dɛ ko woro tila de kɛra ko parce que ko furu tɛ siri kɔnɔ kan Mali sariya la ko furu tɛ siri kɔnɔ kan ko wa ko hali n'o y'a sɔrɔ furu in sirila yɛrɛ la k'u k'a dɔn ko le mariage la ko c'est illégal ko parce que k'a sirila kɔnɔ kan bon an tɛ religieux ye an tɛ fosi ye donc an tɛ se k'o juger quoi y'a faamu donc dɔw bɔra ko wa ko Palmer ko 27 ans ko Bigini ko 42 ans ko b'i permettre ko ka taa nin ko nin kɛ mais o ma Bigini fanu tɔɔrɔ dɛ Bigini fanu ko hali Bigini 200 ans Palmer 100 ans tant k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka problème t'o la quoi bon an kɔni bɛ an b'an sigi a la ni Bigini jiginna kalo min na an b'o compter 9 mois ka segin kɔfɛ n'an y'a ye k'a bɛ sariya kɔnɔ an bɛ jo d'u ma Salifu ni Salifu maa fɛnɛ bɛ sɛgɛn sa i ko k'i bɛ n'i sigi fo k'a accouchement in kɔnɔ n'a jiginna kalo min na dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn grossesse ye 9 mois de donc ni 9 mois kɛra dɔrɔn an b'a ta k'a compter ka segin ka taa kalo an b'a lajɛ worotila wagati ani kɔnɔ wagati n'u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na n'a sɔrɔla a kɔnɔ n'a ma sɔrɔ a kɔnɔ an bɛɛ b'o dɔn donc o kelen don ayiwa ça va c'est savoir ayiwa donc n'an bɔra an bɛ taa an balimamuso dɔ la ok Kudeja Sora wagati dɔ la an kun bɔra ka kuma Kudeja ni Mamala ka relation kan nɔ comme quoi o tun bɛ instance de divorce la pour cause d'infidélité donc Kudeja mɛnna a ka silence kɔnɔna la fo ka taa kɛ Mamala ka anniversaire don a yɛrɛ bɔra ka réagir a ye joyeux anniversaire souhaité a ye a sɔrɔla ka bɔ ko il est temps ale ka ko dɔ éclairci diɲɛ mɔgɔw ɲɛna donc ka ale ni Mamala k'u farala c'est vrai mais jamais u ma fara ko k'a kun kɛ infidélité ko n'i y'a ye k'u farala ko u ka cheminw de ma kɛ kelen tuguni ils n'étaient pas heureux dans leur couple donc ko u kun tɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ donc Mali o bɛ tali kɛ Mali jolidenw ka kuma la Mali jolidenw ko Kudeja bɛ Mamala ɲini sen ni bolo la a t'a y'a ɲɛ la ne ko n ko Bamako i bɛ Bamako i cɛ bɛ Bamako k'o ɲini sen ni bolo la i t'o ye nka Ala k'an bɛɛ kɛ waritigi Ala k'an bɛɛ kɛ milliardaire ye n ko n b'o dugawu kɛ ni Lil Dun ni patron Jordan ninnu bɛɛ ye k'an ni ninnu fana ka an ɲini sen ni bolo la ka dɛsɛ a cɛ famaya ka di ko sira tiɲɛna k'a b'a ɲini de a t'a y'a ɲɛkisɛ la ka sɔrɔ a furucɛ de don a bɛɛ ni Ala de cɛ n ko n dabali de banna diɲɛ kɔnɔ kabako de don nka an kɔni c'est très triste parce que ces deux couples là faisaient rêver beaucoup de jeunes maliens musomanin caman tun bɛ fɛ ka kɛ Kudeja ɲɔgɔn ye an cɛmanin caman tun bɛ fɛ ka kɛ Mamala ɲɔgɔn ye ou bien k'an yɛrɛ bɔ a la ayi ka n'i yɛrɛ bɔ a la e yɛrɛ ni Mamala bɔlenba de don ŋa ni Mamala bɔlenba de don ok an ɲɔgɔn bolo donc an kɔni bɛ dugawu k'u ye Ala ka jisuma k'a fura ne t'a dɔn ni mɔgɔ bɛ muso furu sa ka tila ka segin ka furu o bɛ kɛ
o bɛ kɛ n'o bɛ kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka jisuma kɛ k'u fila bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o d'u ma parce qu'ils ont 3 enfants cɛmani 1 ni musomani 2 donc vraiment c'est très triste à voir donc n'an bɔra yen an bɛ taa an ka dernière information na an bɛ taa an ka dernière information na n'o ye ala ka fatɔ ye ala ka fatɔ a ye video dɔ kɛ kɔsani na TikTok sanfɛ video min na a b'a jira comme quoi olu ka so binna donc so in tun ye bɔgɔso de ye Segu donc so binna ale tun taara concert de la Burkina a seginna ka na k'a bɛ escale kɛ so k'i yɛrɛ lafiya ka si yen Segu yen nɔ donc ka sɔrɔ ka continuer ka na Bamako sanba nana sufɛ donc san nana donc yanni dugu ka jɛ so binna so yɛrɛ binna dɔ kan mais ala y'a kɛ a tigi ma to a la quoi so binna u ka mɔgɔ dɔ kan donc a ye video kɛ ka SOS demander ka Lildu ninnu bɛɛ wele ka Kani parce que c'est des artistes non c'est des donc ka Lildu ninnu ni Kani ninnu bɛɛ wele k'u ka dɛmɛ don a ma ani patron Jordan ninnu donc mɔgɔ video in kɔrɔla la mɔgɔw taara Mamala ninnu mentionner ka Baroni Gambi ninnu mentionner ka Wura 12 ninnu mentionner yɔrɔ c'est à dire que ni ko kɛra a bɛ fɔ dɛ c'est à dire que moi je tire mon chapeau pour Prince Diallo quoi ayi n'a ye juguman kɛ an b'a fɔ dɛ mais n'a ye ɲuman kɛ an b'o fɛnɛ fɔ Prince Diallo ye mun kɛ ne ni ala ka fatɔ ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na ala ka fatɔ ko depuis situation in kɛra Prince Diallo a été le seul artiste ka aide don ale ma Prince Diallo ye 1 million de ta ka di ala ka fatɔ ma k'a ka t'u ka so wuli vraiment an bɛ Prince fo ça s'applaudit donc ne ko n ko Prince kɛra Mali artiste ka Mamala ou bien Mali artiste ka Baroni Gambi parce que an kun sigilen don k'olu de kɔnɔ nin fɛn ninnu ani n ko Lildu ninnu ni Kani ninnu bɛna de 500 000 ninnu fara ɲɔgɔn kan ka taa a dɛmɛ quoi mais il paraît que ko Lildu ka wari tɛ taa o ko ninnu na quoi mais an tila ka n'a ɲininka olu la kosɛbɛ k'a ka jate ta ɲuman sira fɛ dɛ k'a tɛ ko Lildu tɛ dɔn kɛ quoi donc vraiment Prince Diallo an b'a fo c'est-à-dire que je n'ai pas de mots personnellement parce que Prince Diallo succès daminɛ ma mɛn c'est Prince Diallo ye wari sɔrɔ daminɛ ma mɛn mais k'i to o wari ninnu sɔrɔ la ka 1 million ta ka taa di terikɛ dɔ ma a tɛ joli kelen a tɛ sinji a tɛ fosi k'a k'a yɛrɛ sutura n'a ye c'est vraiment quelque chose à saluer donc sira ni ne tun y'an ka semaine info ye ka da aw tulo kan non ça va c'est savoir semaine kɔnɔna kɔni tiɲɛ na a ko dɔw kɛra i n'a fɔ an tanti na Bintu ka banni an bɛ ala deli ala ka badabada ala k'an bɛɛ ɲɛ k'an ta don maa kɔnɔ walahi mɔgɔ ɲɛ dɔn k'i ta don maa kɔnɔ n k'a bɛ préparer depuis sisan awɔ an b'a ko kan ayiwa donc ça va c'est savoir an bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn aw kɛlen don k'aw fari faga ayi e fana bɛ ka nin min fana kan an fana tɛ classe kɔnɔ dɛ ayiwa ça va c'est savoir an bɛ fɛ k'a t'u hakili de la e tɛ ninnu fana bɛ ça va c'est savoir plateau kan k'u fari faga Kani ni patron Jordan studio kɔnɔna bɛɛ ça va c'est savoir de an bɛɛ kalannen ni o hokumu kɔnɔna la an y'a ye mɔgɔw y'i dɔn mɔgɔw y'i kanu n'i ka baarakɛla ladege ninnu de ye quoi Kani mais an y'a ye ni wagati laban ninnu na i kɛlen don k'i bolo lajigin o ko ninnu na kosɛbɛ ni Kani bɛ ye dɔrɔn an bɛ brésilien dagɛlɛnba ninnu de y'a kunna Getzner dagɛlɛn ninnu o tuma na Kani ɲɛ yɛlɛla de wa walima a ko bɛ cogo di bon Kani ɲɛ yɛlɛla o kan ka kɛ maliyɛnw ka fierté parce que n'i bɛ ko o ko la n'i bɛ ka évoluer a la mɔgɔ kan ka nisɔndiya mɔgɔ kan ka kontan i kɔrɔ minnu b'i fɛ k'a fɔ maliyɛnw fɛnɛ ne tɛ se ka n bolo bɔ a la parce que ne de y'an ŋaniya ta k'a fɔ ko n b'a rôle jouer ne tɛ se ka rôle bila peut-être ci dɔw de tun bɛ yen olu de ma se ka kɛ komi n bɛ ka n'i ye baara daminɛ cogo dɔ la TikTok vidéo kɛra mais TikTok vidéo tɛna se ka ne ka avenir dilan en ce moment donc n y'a essayer ka professionnaliser cogo wɛrɛ de la n b'o baara de kan bon n b'o baara min kan tant que o ma ban n'o ye Super 50 ye tant que o ko ma ban n tɛ se ka vidéo ni n tɛ ka temps sɔrɔ k'a kɛ Meshido ni fɛn ninnu olu fɛnɛ olu bɛ a diya kuma dɔ la. 52 kɛra 53 Bamakɔ k'a ye ɲɛ sɔrɔ d'accord Kani ne ka question ko Kani tellement que musique ka di ko sadiki i b'i afficher ni cɛ bɛɛ kelen kelen ko fɔ wagati dɔ la a kun kɛra mɔgɔw kɔnɔ k'i ni patron Jordan k'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni i ni cɛmanin dɔ ye vidéo kɛ pardon patron Jordan bɛ duo qualité dɔ k'o la ka kɛ komi keleya fɛn ninnu dɔ donc a y'o kɛ donc mɔgɔw nana sɔm'o la k'i y'o bila k'i nana jo dɔ bɛ Faransi ko Traoré Damis Traoré donc i ni o fa bɛ uniforme kɛ
donc a bɛ uniforme kɛ i y'a essayer k'a yira mɔgɔw la i ni o fa bɛ bague d'alliance bila a ka commentaire ni fɛnw na k'a yira i n'a fɔ ko i n'o ka kanu kɔni c'est confirmé fiançailles ni fɛnw bɛɛ kɛra ko bon o ko fana bɛ ka mɛn o tɛ ka baiser kɛ ten k'i nana don Musa Koyita de la donc i ni Musa Koyita a bɛ love nu tirer a bɛ fɛn nu kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ Ala kalen k'a fɔ ko aw bɛ ɲɔgɔn fɛ k'i mɔgɔw nana sɔmi k'a fɔ ko fɛn t'i ni Musa Koyita fana cɛ k'i sisan an filɛ donni minɛ ko bi ko tuuru selen don geribu faama de ma sa donc o ka nin pourquoi e ma yɛrɛ dɛ e ka nin kun ye jumɛn de ye sisan bon k'o fana da maliyɛnw kulo kan kan tɛ baiser yɛrɛ fɛ parce que kan bɛ siran tɔgɔ jugu ye ni kojugu bɛ ka fɔ ne ma dɔrɔn a bɛ min kɛ na masa Aramani de b'a dɔn ne ni Musa ka video daminɛna Nostradamus ta ye ne ni Musa tun bɛ video ninnu kɛ parce que an ka di ni Musa ka di ni Marichi ka di donc n'a ɲɔgɔn ye an bɛ video ninnu kɛ o tɛ fɛnba ye donc Nostradamus ta ka fɔ maliyɛnw ye o ye tiɲɛ de sisan ce que tu veux dire i ni Nostradamus min bɛ Faransi i ni min bɛ uniforme kɛ ka commentaire bila i ni o ka ko ye sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de o tɛ baiser mais est-ce que woro bɔra ou bien aw jira ɲɔgɔn na ten dɔrɔn aw bɛ ɲɔgɔn fɛ ten an ma jira ɲɔgɔn na ten woro de bɔra sûr et certain o bɛ se ka ko lajɛ patron Damis y'i to fo yɔrɔ in na bon patron Jordan ta o kun ye n ka fɛn de a bɛ taa ni n ka concept de ye donc parce que n nana baara la Bamakɔ n jarabira n ka patron na mais en réalité e exilé don sisan non ne tɛ ne sɔrɔ yɛrɛ gɛrɛbu faama ta filɛ bɛɛ b'a dɔn jikalan fila tɛ ɲɔgɔn sogi baarakɛla ni gɛrɛbu o ta tiɲɛ ye ne b'a visé yɔrɔ wɛrɛ ni n tɛ gɛrɛbu visé franchement parler ko dɛsɛbagatɔ fila ale yɛrɛ ma ɲɛ sɔrɔ ko la ale tɛ t'i yɛrɛ di gɛrɛbu foyi ma diɲɛ kɔnɔ donc o ka ale tɔ halaki ka taa quoi d'accord sira problème t'a la o yɔrɔ yɛrɛ la kɔni ne patron Jordan i hinɛ ye ne minɛ sa n'est-ce pas a bɛ komi ka den wolo k'a lamɔ wa tila ka k'u nana patron Jordan ɲɛ ko pop ka bɔ walayi mais yɔrɔ dɔ la bɛ jigin kan yɛrɛ de la dɛ n'a fɔra ne de ye ta k'i ko k'i jɛ k'i labɛn n'a fɔra i ye parler daminɛ ne denw ka fini suɲɛni de la mɔgɔw k'i ye réseau sanfɛ ka tila ka n'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ ta ka bɔ ni ɲɛ kan mais patron Jordan honnêtement e ni ne fila ni ɲɔgɔn cɛ an cɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ secret don si tile kelen a ma jigin e kɔnɔ ka kaniko k'a lajɛ cogo na sugu dɔ la mɔgɔ si tulo t'a la dɛ i ni Salifu fila dɔrɔn de tulo bɛ nin na voilà c'est entre toi et moi là e yɛrɛ i yɛrɛ ni Ala cɛla la kan bɛ ne sɔrɔ ya ngu bɛ nin nɛgɛ mɔgɔ ne mɛ ɲininka o la e dabɔ ni yɔrɔ la aw ye bɔ kari kelen don wa i tanti delen don wa bɛ mun de don ɲɛfɔ sisan nɔ kan ye ne faw ka lagare de ne tɛnɛmuso don voilà ni yɔrɔ nin na bɛ sɔn a bɛ k'i ba jate de ye aw bɛ dugu kelen kɔnɔ a bɛ si ɲɔgɔn ma a bɛ wuli ne ka marabaliya o to yen donc a tanti de kan ye a tanti de ye a kan ka ne wele ko tɛnɛ nin donc tiɲɛ na o tɛ se ka tiɲɛna o tɛ n'a y'o kɛ ni papa y'a sɔrɔ a bɛ kabako d'a kan oui patron Jordan an y'a ye TikTok vie ninnu kɔfɛ mɔgɔw bɛ fɛ k'a dɔn patron Jordan i bɛ mun wɛrɛ kɛ i ka baara kɛta caman kɛ dɛ TikTok ko ninnu kɔfɛ TikTok ko ninnu kɔfɛ bon n bɛ se k'a fɔ TikTok ko ninnu yɛrɛ nana mun sɔrɔ yɔrɔ o ye étude ye diyagoya de actuellement je suis étudiant en licence en marketing et intelligence d'affaires après aussi n terimuso dɔ bɛ yen nɔ boutique de vente ni b'a bolo ne tun y'o ka commercial ye o kɛ ka misɛnmisɛnninw minɛ quoi mun bɛ mèche ale ka boutique yɛrɛ mèche samara muso accessoire ninnu quoi ani lentille de contact ninnu ani fossile ninnu voilà après n bɛ taga événement ni ninnu na ten tɔ dɔrɔn ka fɛnw minɛ ok événement ni ninnu na Salifu d'accord o musoya fɛn yɔrɔ la question caman bɛ patron Jordan ka yɔrɔ la n'i y'a posé n b'i faga n'i y'a posé n b'i faga kana Salifu fa ka bɔ an bolo dɛ n k'an ka kuma bara don ayi i b'a a posé non t'inquiète patron Jordan e tɛ dɔɔnin kɛ Lil Duga fɔlɔ ayi Lil Duga
Amérique là, le problème c'est quoi? Que patron Jordan, que tu es trop choco. Choco yani nbila. Ça dit toujours bien habillé, toujours bien stylé, bien chocoyani nbila. Côté conjugué. Patron Jordan, ko euphémisme bika kola. Monsieur a djugunu bika fona. Ibe lenu ke, ibe monsieur a kumanu ke. Donc, c'est-à-dire que tu m'excuses. Non, ma foi. Tu m'excuses. Ni ma faute à Athéna Famia. Toi, il y a beaucoup de patrons Jordan qui pédé. Donc, voilà. Donc, les gens veulent savoir si effectivement ça dit que. Si effectivement ça dit que. Ça dit que. Qu'on y est mis quoi. Aïe, attends, faut regarder. Les gens veulent savoir. PDA ko tiɲɛ do wa galon do patron Jordan aka ko la quoi patron Jordan ni ye gordigani a indexé len do quoi ko gordigani do voilà ko abi muso a fɛn kɛ voilà donc patron Jordan ayiwa ça va c'est savoir an fɛ ko de dɔn quoi Salif et est-ce que dine nana fɔ ça ayi je ne suis pas PD yɔrɔ b'i ta de ta o ma bɔ ne da donc ne yɛrɛ fɛ jugement ye ala ta de mɔgɔ i bɛ min kɛ o bɛ ni ala cɛla la ne bɛ n yɛrɛ dɔn ne somɔgɔw bɛ ne dɔn ne ka entourage bɛ ne dɔn ne ni mɔgɔ bɛ fréquenter o bɛ ne dɔn donc ne bɛ sɔn min ma ne tɛ sɔn min ma o b'a dɔn ne bɛ ka vie en fɛ yen nɔ ne b'a ka grande famille la ne bɛ manamana et puis avec un papa très strict et très croyant donc ne bolo ne bɛ nin manamana ko ninnu kɛ ne tun tɛ kɛ tantɔ n bɛ yɔrɔ min na bi yɛrɛ n tɛ se yen nɔ bon n'a yɛrɛ fɔra ko n tɛ fɛ ka ko in kɔnɔna dun wa parce que ala charia yɛrɛ la nin kuma yɛrɛ haramuyalen don. C'est vrai. Voilà donc ne kɔni b'a fɔ ni sincèrement n tɛ kuma in mɛn ka caya dɛ mais comme il y a question posée mun na ni minnu dalen don o la o y'olu ka problème de moi je me connais mon entourage me connaît ne bɛ min kɛ ne de b'a dɔn o bɛ ne ni ala cɛla la donc voilà bɛɛ k'i ta ta quoi. Non, tigɛra fɔ karamɔgɔ. Est-ce que Gobi voilà. Est-ce que Ayame? Ah ok. Non, tiens. Kan, est-ce que confirme? Ne t'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ. Kan ne Ah, t'es patron Jordan ni Gobi voilà. Kan wala bɛ ka bɔ yɔrɔ. Tellement quoi. A bɛ ka bila réseau kan kana yɔrɔ. Ɲininkali de don, on veut savoir Kani. E bɛ patron Jordan ka muso ko dɔ kalama k'a fɔ ko Go b'a bolo. Ne saba dɔn. Han? Ne saba dɔn. I bɛ saba bɛɛ dɔn. Patron Jordan i bɛ bɔ yan nɔ dɔrɔn nin y'a bɛɛ o kanu saba kɔni bɛɛ fa. N'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la patron Jordan kan diyara n ye Salif merci beaucoup. Lil Du tɛ PD fɛ dɛ n'est-ce pas? Ne da don kuma la. Donc o hokumu kɔnɔna na Lil Du an y'a ye 2021 laban na ka na don 2022 la. N'i kun yɛlɛla TikTok kan dɔrɔn Lil Du ka son de tun b'an bercer a ka jarabi morceau ninnu kun ka d'an ye mais actuellement an ɲɛ b'a la Lil Du ko bɛ fɛ ka fɛkɛya dɔɔni ça c'est pourquoi? Non foyi Lil Du yɛrɛ de bɛ k'a yɛrɛ la fɛkɛya dɔɔni fɔlɔ. Mais est-ce que o ka ɲi e ka carrière ma? N'o tɛ baara n'a kɛcogo de don mais album dɔ de en même temps n bɛ ka EP dɔ fɛnɛ labɛn tu vois projet dɔw de bɛ n kunna ka kɛ EP clip ani album dɔw donc EP bɛ sɔn ka bɔ album ɲɛ dɔɔni m'o ko ni boli ne la donc o de kama temps yɛrɛ tɛ n bolo pour le moment k'a fɔ n bɛ sɔn kɛ wa. D'accord. Lil Du ko Lil Du ni ko Lil Du k'i bɛ fa quoi ko n'i mago jɔra Lil Du la sɔgɔmada fɛ entre 8h ka taa bila midi la k'i mago bɛ sa ko Lil Du ɲɛ tɛ se ka yɛlɛ k'a ta sɔgɔmada la ka taa bila midi la ko b'a sɔrɔ sufɛla ninnu fɛ ko a y'a ka fɛn ninnu ta je sais pas ils n'ont pas parlé d'excitant ma excitant kelen fɔ ma joint fɔ ma drogue fɔ mɔgɔ kɔni ko ko i bɛ fa ko n'i y'i fa ka ban ko c'est fini ko sɔgɔma ko n'i mago jɔra Lil Du la dɔrɔn ko a tɛ se ka ɲɛnabɔ ko de y'a to ko plateau caman bɛ yen k'i ye rendez-vous di plateau caman ma ko mais ko n'a fɛn bɛ entre midi et 14h k'i b'a ye k'a fɔ ko k'i tɛ se ka na a émission na. Est-ce que o tɛ yɛrɛ ka ko de? O tɛ yɛrɛ ka kuma de. Ayi o tɛ ne ka kuma. Ayi o tɛ ne ka kuma. Ne t'i kan o. C'est-à-dire ne an y'a ɲini k'a dɔn min fɔra anw ɲɛna. Donc ne bɛ fɛ i ka an informer o de la. Est-ce qu'en vérité Lil Du consomme des stupéfiants? Non. E tɛ.
Ite fuita. Foi. Foi. Ite lomi. Ite lomi. Ite jami. To fenami. Torogu kerebete. Torogu kerebete. Cigarette dun. Ah bon, mo fait trop. Il m'ont fait trop. Chicha dun. Non, t'es chicha. Hein? Mais est-ce que l'île de Egan Tununi yo? Est-ce que n'était Toroni sur la sang? Appartement dumont, go dumont. Donc, faut que l'île du Staria vie, faut que l'île du Nina Barako. Est-ce que Egan Tununi, Ninkle Flanina, est-ce que ce n'est pas lié à ça? Non, t'es. Où t'es né à quoi? Appartement vini, n'a pas. Mais toi, tu vis avec ne bɛ vi kalaban ye n bɛna fɛn kelen de f'i ye ne bɛ ne ka fɛnw suit jamais i ta ye ko du filɛ nin n taara n sigi shisha club dɔ la ou bien n bɛ nin boîte in na fɛ n bɛ na ambiance ma yɔrɔnin na o bɛ ne gêner yɛrɛ i b'a faamu an bɛ venir même i yɛrɛ b'a dɔn direct k'a fɔ ko ne ye mɔgɔ sugu ni je suis quelqu'un de timide quoi i b'a faamu plateau do concert kɛyɔrɔ do a kɛra fan o fan ne sigilen bɛ to maloya déjeuner na yɛrɛ ma donc o vini min tɛ ne ka ko ye wa ka to n dama n'a kan ka vie kɛ a part a banna. Est-ce que tu vis seul? Parce que artiste à ce niveau là a tɛ se ka vie famille la parce que a b'a fɔ ko go minnu bɛ taa bɔ ale a fɛn ninnu. Mun na i tɛ vie famille na? Eh bien toi tu vis où? Ne b'a ka famille de kɔnɔ. Aw ka famille bɛ min? Salifu bɛ taa koyi. Est-ce que e bɛ Salifu dɔn? Salifu bɛ taa dɛ. Ah Zogori jumɛn fɔra ye? K'i bɛ appartement de la Lildu. Cɛ mɔgɔ min mana fiyɛ ko ne bɛ appartement na a ka tigi k'a ta ka di yan ko ka taa. Kini ka cɛ bɛɛ bɛ jaw. Mɔgɔ min yɛrɛ tɛ sigi Mali kɔnɔ ne n'o bɛ kɛ appartement na cogo min na a fɔ a tigi ye k'a ye bien fili ko ne ko ten. K'a ye jumɛn fili? A ye bien fili. Salifu ko bien. O ye terme kura ye. Ka bien fana fili. Ayiwa baasi tɛ o hokumu kɔnɔna la cɛ an b'an wala an bɛ taa clip de la semaine passée o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka clip ye o ye Vmn ka clip ye Salifu i kelen dɔrɔn i kelen dɔrɔn i kelen dɔrɔn i kelen dɔrɔn. Jenny, my Jenny. Jenny, my Jenny. Jenny, my Jenny. Jenny, my Jenny. Jenny, my. Do deni goro vineta mago. Chaba goro mi te chien fo mangago. Depuis a long time, any day I'm a coach among a casero mo ye. Depuis a long time, any day I'm a coach among a casero mo ye. Denica formu kai wa magama, never fail to wama. Iba don't never fair way very many to Sukunka, Iba don't miro idima, Iba don't never furima, sincere man never fail a Danila. Cose tempi canibanella, Jarabile don't pay for the Yafara. Domaja, Sevalite. Ima don togo ya soroso Akliba lali don jante Mojarabi kama bebe banara Never do wanna phone the deliver Benata never Sunday ile Never do wanna phone the deliver Benata never Sunday ile Any need of it done for happy baby Any need of it done movie baby Any need of it done kiribi O sentiment by never done for happy baby Any need of it done for happy baby Any need of it done movie baby Any need of it done kiribi O sentiment by never done for happy Get it on baby get it on 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 Oh baby Shuina Any day I'm a bladana Oh baby Shuina Ekele I'm a bladana Musomi kadinye ni beyo Ganegiliza site na totuna Cheba mi kadinye ni beyo Ganegiliza site na totuna Baby getting any finesse Mika imamu don yeri Baby getting any finesse Mika imamu don yeri Oh baby I love you Nimi ngoku tan fe fuck you yeah Oh baby I love you Nimi
go good and so fuck you. Any need of a dog for happy baby. Any need of a dog movie baby. Any need of a dog baby. The something my mind never dog for happy baby. Any need of a dog for happy baby. Any need of a dog movie baby. Any need of a dog baby. Oh something my mind never dog for happy baby. Killing on baby. Killing on baby. Killing on baby. Killing on. Baby, baby, oh baby, I love you. Nimingu kutan fuck you, hey. Oh baby, I love you. Nimingu kutan fuck you. Baby, I love you. Ni min ko kutan fe. Eh no, vi men fene ka so injara sa. Ama fo nga artiste aga ta fanu nga to ka artiste ka clip ou télécharger salif artiste be war soro okonu no la. An ma télécharger ka ta vu ka laja da mi fo ka ta sala ba. Normalement ka augmenter wa soro ko lu de law. Donc na mboro ko kum kon la salif semaine o semaine am témoignage do ke. Am balma do fene ka témoignage ba mbolo vidéo la anga je ango laje. Assalamu alaikum ne balma. Problème to levi ndala me feka nyofo abi wakati bo nindo mi nindo bi nyongo fe ayda mi le du tane ko kaloworo ni ko kabna mfuru donc dunala kanto appel la ko ne mako me muna ne ko ne dalenu do ko ngam photo ni video do ci ama nugo ama mo karsa mo fintene la ko awo ko oera di kadali kune ka video ni photo do ci ama donc ne fene nga video ni photo do ci ama ni ma so nga nyera bo donc akila ka signa ne wure tun ko ma ko dana baliari do ko ne dalinte alela a ke ma ngani fon yi donc ka problème éviter ne fene signa ka video wala ke ka nyera bo ola ani photo ko o ci ama. Donc 2 mois plus tard, un connu de retour aux vidéos ni aux photos, que c'est une couleur et envoyé nima. Donc nous comment n'y faut anyana connaît ma co alléga téléphone piraterari. Ne demande au comment au teaching. Donc nous comment n'y faut un colonne sur nyana. Ne colonne sur le coup qu'on est katara plainte déposée à Kama. Donc, nous avons la plainte déposée à Kamamoko, nous même oué à l'aide. Ale dueni na fo ni fiancé do akanga ke ni furukere. Donc ni ta do mena minke tiere la ne mo be awa aklino de la. Ma kili akli kili mafla akili fla. Ah, tiere la mbal mamso yaku. Salifu. Ah, imaro ni ko ingele ara salildu. Patron Jordan. Il n'a pas fait. Bon, patron Jordan. Akilina, ebe seka akilina jumene di ambal mamso ma an témoignage ko fait. Et ne se ka fo au début filia ere soro. Chetere ale ere do. Mako kana danga ki fiancé, al ni furuke de do be ñokon kan. Légalement, civilement, fin ben tout est réglé. Kana son dien fara la kan ni ci mokoma. Déjà, il y a dignité bafouée, il y a des qui sont ça se fait pas. Erreur qu'on y a soro, n'a pas seka minka ala délit ala faraka. Ou n'a pas seka che poursuivi trop la justice là, aux procédures entamées. Sinon, avant une erreur be musola. Ouais, kani, oyora la erreur musui, erreur bolo musoi ni erreur kaya. Ah, nete erreur ke makalo ne pas gain going cheme ala de bado. Donc alam aka dog dala ka jisma ka aka jikala na. Oh, voilà. Mais tu n'as jamais fait ça quand même. Parce que tu mets une photo. Mais l'île ni du weke ka chema. C'est confirmé que ça va te OK. Ah.
jumɛn bɛ ti ne ma fɛn ninnu tɛ tiɲɛ ma astagfirullah Tuma dɔ la a tɛ dabɔ a kama n ko diɲɛ de bɛ na n'a ye sa wagati dɔw la a ye ne to yen ba ok Salifu ko k'ale to yen n'o kuma ye Salifu yɛrɛ ye cɛ ye ne bolo nin ko in na c'est à dire que c'est la tendance jeunesse kɔnɔna na n'i ye malien jeune ta quand même 100% couple 100% i b'a dɔn ko 90% ko nin b'a kɔnɔ voilà ne bɛ 10% ninnu na voilà a ye ne fɔlɔ mɔgɔ ninnu na ni cɛ ma kɛ hɔrɔn dɔrɔn a bɛ problème lase muso ma mais musomanninw fana k'u hakili t'u yɛrɛ la parce que i b'a dɔn ko muso ko kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye parce que jarabi de don quoi une fois k'a jarabi la dɔrɔn i b'a dɔn ko elle devient aveugle quoi a tɛ réalité ye bon donc maintenant n'i yɛrɛ nin min fɔ cogo min na e tɛ se k'a bila i kunna cogo si ko cɛ min y'i furu dans 6 mois hali n'o k'i ka ko wɛrɛ kɛ i bɛ ko wɛrɛ kɛ parce que e b'a bila i kunna fo ka diɲɛ wuli o tɛna n'a ye ko kɛ la a k'a denw de la jamais il ne voudrait que a muso tɔgɔ jugu ka fɔ kɛnɛma ou bien a ka muso ka fɛn lankolon dɔw ka ye kɛnɛma donc i b'a sɔrɔ o danaya min bɛ a dusukun na a ye ko in ta ka baara kɛ n'o ye bon a taara wolo la ko wɛrɛ la quoi bon ne kɔni bɛ se ka conseil di musomanninw ma u k'u hakili t'u yɛrɛ la i m'a faamu ka conseil di cɛmanninw ma u ka kɛ hɔrɔn ye u ka kɛ hɔrɔn ye quoi an ye nin cas dɔ ye Faransi ne y'a émission su u y'ale wele ka na plateau la chantage kɛra ale la yani cɛnin k'a publier ale yɛrɛ ye vidéo publier o y'a bannen ye o a ba wele ko mama ko n bɛna kojuguba dɔ kɛ k'i bɛ yafa n ma k'a kɔrɔkɛw bɛɛ wele donc a yɛrɛ y'a publier ouais elle a assumé elle a assumé u y'a ɲininka u bɛ k'a ɲininka plateau kan ko mais ko est-ce que elle trouve que k'ale ye nin min kɛ ko nin ye exemple ye c'est à dire que jeunesse mɔgɔ tɔw ma a y'a yira comme quoi c'est à dire que ale bɛ nin assumer ale bɛ nin kɔrɔ dɔn ko mɔgɔ wɛrɛ de y'a kɛ quoi ale bɛ nin assumer donc o ka fisa mɔgɔ wɛrɛ ka chantage k'ale la parce que u ye wari fɔlɔ fɔ k'a y'o sara a bolo ko y'a bannen des mois encore a tigi seginna ka na donc ko yan'a ka kɛ ten tɔ ale yɛrɛ b'a assumer siɲɛ kelen bon a kɛra sababu dɔ y'a fɛnɛ ma parce que ani cɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ o ko ko nin tɛ foyi bɔ ale ka ko la ah oui ko lui il continue d'être avec elle olu ka mariage date yɛrɛ fɔ k'u bɛ furu ko foyi t'a bali donc a banna bravo à ce monsieur an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que cɛ mana kɛ cogo cogo hɔrɔn kelen kelen b'u la koyi Lulu an ka kɛ hɔrɔn n'a ye hɔrɔnya min kɛ na awɔ kɛ sinon hali sisan ka réseau kan an bɛ problème yi ɲɔgɔnna dɔ fɛnɛ la o yɛrɛ ye furuko yɛrɛ de mais don n'a nataw la n b'a dɔn kuma bara bɛna don o kuma kɔnɔ muso in a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ fo ani Bijou Siraba kun bɛ direct la Maya Kaba don n'a nataw la Salifu i delila don n'a nataw la ala ni cɛ dɔrɔn o yɔrɔ la assumeli ko la kani an y'a ye plateau dɔ sanfɛla la est ce que nin ye renouveau kelen plateau dɔ tɛ est ce que ni sira kelen yɛrɛ de fɛ ale ye Prince Jalo ɲininka i ka passage tɛmɛnen kɔfɛ Prince bɔra ni kuma dɔ ye ka f'i ma ko a ye nin kungo kɔnɔ fɛnba in bɛɛ lajɛ waraw bɛ samaw bɛ zonzaniw bɛ ka tila ka nin insecte kuluba in bɛ dimɔgɔw bɛ sosow bɛ sin ka fɔ ten ko kani gɔbɔni Prince Jalo wallahi m'a la bɛ inspiré dɛ k'i gɔbɔni ko a bɛ inspiré i ko a bɛ inspiré ah wallahi a bɛ inspiré i ko k'i n'o bɔlen ba ko ne yɛrɛ tila ka sigi ka fɛn lɛ ka lɛ ka et pourtant o ressemblance dɔɔni donc i yɛrɛ sɔnna k'i ni gɔbɔni bɔlen don n'a bɔlen tɛ sa mais dɔɔni bɛ yen wallahi i kɛ cogo ni ni gɔbɔni ta bɔlen i m'a ye a ko k'u quoi mais kani ala ko k'an ka tiɲɛ fɔ tout au fond de toi nin gɔbɔni ko in bɔlen ka bila réseau kan a ye mun de k'i la bon sincèrement on te parle de parler sincèrement a ma fɛn bɛrɛ kɛ na min digira la dɔrɔn mɔgɔw kun bɛ ka mɔgɔw caman m'a faamu ne ka kuma kun faamu o de y'a kɛ sinon gɔbɔni ko in côté la a ma foyi kɛ na donc ni hali carré kɔnɔ ni mɔgɔw ye tɛmɛtɔ to mɔgɔw mana fɔ ne ma a kun kɛra ne ka wari sɔrɔ sen yɛrɛ n'i ko ne ma gɔbɔni n bɛ n ka saki sigi ni n ma wari bila n tɛ taa ko ka i ka numéro b'an kun cogo min k'an bɛ se k'a yɛlɛma i bɛ se k'a yɛlɛma i b'a kɛ o gɔbɔni joli i bɛ joli d'a kan min ye ne faga i b'a dɔn kani ko k'ale yɛrɛ de n'a bɔlen don donc Salif mais n bɛ fɛ ka ɲininka fɛn dɔ la oui Salif an ma ban sa urako kɛ mun urako bɛ yen tuguni u b'a fɔ ko c'est à dire que ura ka layidu tɛ dafa quoi c'est à dire que a bɛ koni dɔ k'i ye k'i filmer mais i bɛ taa sɔrɔ a ye promesse dɔ ta i ye ko tɔ la n'a tɔ ma dafa quoi e ni ura cɛla relation bɛ cogo di bi ura cɛla relation bɛ comme toujours ne b'a ɲɔgɔn dɔn don cogo min
fosi a bɛ ka ko k'i halisa mɔgɔw b'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka jɛ ka i sɔrɔ a kɛra dɔ la n t'o tigi dɔn n t'o dɔn o bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ye mais ne kɔni ka parti la a ka kuma a ye conseil dɔ in faamu dɛ Zena a ka kumaw basigilen don ne kɔni ayi o tɛ parti pris dɛ ne ma parti pris hali fɔlɔ la mais n mana fɔ cogo dɔrɔn de don donc Buran de ka relation bɛ ten cogo la ni mago bɛ fɛn min na kɔni fo ni m'a wele n'i y'a wele sufɛ sɔgɔma a bɛ gérer n'i y'a wele sufɛ sɔgɔma a bɛ gérer mais adamaden yɛrɛ bɛ kɛ hakilima ye ouais i bɛ ko dɔw ten ko douce ayiwa baasi tɛ kani ŋani faamuyali sɔrɔ la dɛ an kɛra cogo cogo kɔni k'an k'an yɛrɛ assumer n'o tɛ ne yɛrɛ ni mun bɔlen don gɔn i tɛ taa ɲini e mun kɔni ye o kɛlen komi tura de ne yɛrɛ b'o ka yawa patron Jordan an y'a mɛn comédienne dɔ b'an fɛ yan nɔ an zunu mɔgɔ dɔɔnin ba i b'a dɔn k'a jatigɛra k'an jatigɛ cogo i b'a dɔn k'a kɛra ko sa ko bum kani ko ko i ni mɔgɔ saba bɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que an zunu c'est vrai que i ni an zunu bɛ ɲɔgɔn fɛ patron Jordan sɛgɛsɛgɛliw jateminɛw ani kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw ka kuma a fɔra an ye ni kuma ye tiɲɛ de c'est vrai ayi kani bɔra k'a fɔ sago tiɲɛ pour te dire patron Jordan an ko sɛgɛsɛgɛliw ani i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw ka kuma ko i ni comédienne an zunu k'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ vrai ou faux ayiwa n'i ye nin fɔ wala a t'i sɔrɔ o fana tun bɛ Kani ka fini ɲɔgɔnna ni ne dɔn yɔrɔ awɔ mais san yɛlɛmana a fana yɛlɛmana cɛ sege tiɲɛ de don voilà Lil Double b'a ko sege tiɲɛ de don tiɲɛ de don tiɲɛ tɛ o kɔni t'i tɛ o t'i tɛ j'ai dit la vérité je jure sur le saint j'ai dit la vérité sur le saint cuisine ayi sur le saint k'a fɔ ko je jure dɔrɔn je jure nafa t'o kaleli la sa tiɲɛ de don mais c'est vrai ok non mais c'est pas vrai madame la bɛɛ ka bɔ yen nɔ mais Anzunu c'est qui pour toi Anzunu a bɛ sɔn ka bonya hakili ma dɔɔni dɛ ala an ɲɛ ma deli ka kɛ naani ye y a pas de contact entre nous o réseau tɛ diɲɛ kɔnɔ ko ne n'a abonné ne bɛ ɲɔgɔn na réseau min sanfɛ ayi olu tɛ référencier dɛ parce que kuma dɔ la généralement n'aw bɛɛ dɔnnen don ni aw bɛ ɲɔgɔn bolo aw bɛ olu bɛɛ kɛ pour que ka mɔgɔw lafili quoi donc sira solution tɛ t'a la ayi an jaabi dɔrɔn non ne n'a tɛ ɲɔgɔn fɛ contact yɛrɛ t'an cɛ an ma deli ka ɲɔgɔn ye o t'a dan yan donc an y'o faamuya ko an zunu kuma in fɔlen ne ko an zunu bɛ sɔn ka kɔrɔ ni patron Jordan ayi kɔrɔya ninnu tɛ référence fɛn ka n'olu kɛ koba ye quoi e fɛ ka kɔrɔya tɛ référence i b'a fɔ jɔn o de bɛ sanga la i b'a fɔ jɔn ayi ne ma jɔn cogo di Shakira ni Piqué bɛ yen nɔ an ko Mali don o t'olu ka culture ye Mali la o tɛ Mali la ne ma deli k'o ye Mali la non Salifa invité ninnu ye choc de toujours ça va c'est savoir n'i sigilen don i bɛ fɛ k'a tɔ ɲɛ dɔn Lil Dou ala an y'a ye ko e nana dɔrɔn e kun nana kow bɛɛ bila dan na ka sin ka malake fo jateminɛninw tun y'a jira k'i kun ye malake i ka carrière menacée i y'o kɛ i y'o datugu i ye ko bɛɛ da o kan mais sisan nɔ an ɲɛ b'a la mun kun bɛ kɛ ni e ka sɔnw ye fɔlɔ la an ɲɛ b'a la o bɛ ka kɛ ni Seydou Che de ka sɔnw ye sisan nɔ réseau kan Seydou Che ye terre yɛrɛ minɛ i la pewu Lil Dou est-ce que e ɲɛ bɛ Seydou Che la comme une menace mais i bɛ t'a la comme une menace cogo si mais i bɛ Seydou Che ye cogo di masakelen tile tɛ diɲɛ na wa e kɔni b'o kalama a ye hakili ma kuma fɔ ne yɛrɛ non an t'a dɔn ko ayi a ma tila o mais pour que ka kuma tɔ sɔn ji la vraiment masa kelen tile tɛ diɲɛ na depuis le début depuis que Seydou a ko ma kɛ tan tɔ fɔlɔ a ko kun ka di ne ye quoi o y'an faamu n t'a dɔn n'a sɔrɔ an ka vidéo ye ou bien n'a sɔrɔ aw delila ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais depuis ko in ma kɛ tan don dɔ la Lil Ben n'a ka fɛn dɔ vidéo dɔ lien ci ne ma ne donna kɔnɔ ne taara n'a ye a diyara ne ye toro i b'a faamu donc o kɔfɛ ko dɔw tɛmɛna cɛ an bɛ to ka ɲɔgɔn ye studio la an bɛ baro ni fɛnw kɛ fo bi o kelen de don tiɲɛ yɛrɛ la a kun ka di ne a ka percer parce que a ka taala kun ka di ne ye toro bon o tɛ Seydou Che kelen na o ye mɔgɔ caman ba de kuma caman i bɛ ne ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn fɛ ni ne y'i ka taala apprécier ne b'a essayer ne b'i gɛrɛ n na
n tɛ se ka fɛn k'i ye mais n se ye min kɔni n bɛ se k'o Ouais, kɛ. ouais, ouais. Mais a wagati dɔ la an y'i ka vidéo dɔ ye ni Kadiwale i bɛ k'i fosi ka bɔ Kadiwale ko ko Pifu ayi jamais ko Pifu mɔgɔw Kadiwale tun bɛ fɛ ka photo de ta nin ye k'i y'a yira comme quoi e tɛ Pifu kɛ Kadiwale ou bien ko Kadiwale tun bɛ fɛ k'i bila baara dɔ de la gratuitement k'i y'a yira k'i t'o de kɛ. An bɛ photo ta la plateau dɔ la donc jus dɔ de tun dalen don a étiquette b'a la. Donc an ka photo ta wa ne de k'a ma ko non k'i kana to ka photo ta ni nin fɛn na sugu ninnu en tant que si ɲini tɛ i b'a faamu donc a y'a essayer k'a kɛ kunnɛkɛ sugu dɔ de ne fɛnɛ ye fosi n'o de don Pifu ne t'o kɛ mɔgɔ i b'a faamu d'accord ko in yɛrɛ ten dɔ de sinon foyi tun tɛ. Parce que an y'a ye Lildu ni Kadiwale ninnu ye bɔgɔto fasaw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Awɔ An y'a ye. Ka to fasaw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ginimini galama ayi Lildu ni Kadiwale ninnu bɛ denmisɛnnin ye Lildu min kɔrɔ dɛ. A dabila. E m'o f'i ɲɛna. Bɛmɛ ni Kadi ok. Ni question ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Kadi. A tɛ numéro dɔ da. Je pense que ne tilal'u la dɔɔni. Ok donc hokumu kɔnɔna la an bɛna aw ma Kani ni patron an b'a daminɛ commençons par patron Jordan parce que Lildu bɛ siran kuma ɲɛ kojugu. Patron Jordan projet dɔ bɛ en cours tes projets. Projet est en cours. Déjà comme ben en donne TikTok de an bɛ vidéo ni minnu kɛ k'a bila vidéo quotidienne minnu kɛ k'a bila TikTok sanfɛ. Donc comme a fɔ cogo min na kuma daminɛ la an ye mɔgɔ sɔrɔ k'a professionnaliser k'a kɛ série TV avec une réalisatrice. A fɛnɛ ka maison ye maison kura de ye quoi. An ye saison 1 yɛrɛ bɔ o bɔra YouTube kan après ORTM a diffusé. Donc an kilala saison 2 tournage la. An bɛna tila ka saison 3 daminɛ avant que saison 2 ka ban montage la. Pour le moment au projet kɔni bɛ yen nɔ ani inchallah san wɛrɛ an b'a essayer ka spectacle dɔ organiser début 2023. N'Ala sɔnna. Kani ka fara patron Jordan ta kan projet ko. Donc comme a y'a fɔ cogo min na nin de tun an ka projet ba ye a kun ka d'an ye k'a kɛ a mɛnna Ala y'a ka mɔgɔ ɲuman dɔ ci an ma. Donc a nana yɛrɛ professionnaliser ka d'an ma an ye saison 1 kɛ succès dɔw sɔrɔ alhamdulilayi o diffuseli banna ORTM na plutôt. Donc ça amène à saison 2 en claro là o yɛrɛ bɛ bila le 1er octobre inchallah. Donc an yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na artiste baden bɔra k'an dɛmɛ k'an soutenir artiste kɔrɔbaw tel que Garibou Fama ATT Junior. Fama artiste kɔrɔba. Dɔɔnin don olu fana ka kɔrɔ ni anw ye quoi i m'a ye a game kɔnɔna la olu fana u nana an soutenir u donna film min na u caman b'a la influenceuse caman b'a la donc saison 2 bɛna diya dɛ parce que Kani ye ne baara da si je comprends e Kani c'est fini ni e kɛlen de comédienne ye diɲɛ ɲɛfɛ an ka taa dɔrɔn san ne y'a san wɛrɛ dɔrɔn o b'a sɔrɔ n bɛ spectacle la ni n bɔra États-Unis sira i bɛ taa mɛn i bɛ kɛ to ka micro i y'a ye ko ne bɛ to ka micro minɛ i ye Kani kɛlɛtigɛ ye. Prince Jalo ye min fɔ a ma fili parce que gɔbɔni bɛ pan de donc ale bɛ filɛ ale taa ka di yɔrɔw la i m'a ye a bɛ don yɔrɔw fɛ dɔrɔn ka tɛmɛ ka taa. Ok donc Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya sankɔrɔta bɛ Ala bolo. Mɔgɔw k'u pɛrɛn dɔrɔn ka le 1er octobre makɔnɔ film dumanba in bɛna bɔ n'Ala sɔnna à partir de 19h. a bɛ bila YouTube de sanfɛ. a bɛ bila YouTube sanfɛ fɔlɔ. Jɔn ka chaîne YouTube. Film TV a yɛrɛ ka réalisatrice yɛrɛ min bɛ a ka maison. Hali n'i y'a tapé ko Super 52. Super 52. A tɛ k'an ka labɛnni ninnu ta a tɛ tila ka kɛlɛ a wariko la kɔnɔ. Ayi non n'a kɛlɛ la. N'i ma fɛn mɔgɔ ye siri yɔrɔ la se ka t'o fili fo ɲɔgɔn na. Fɛn bɛɛ ye bɛnkan de diɲɛ fɛn bɛɛ ye bɛnkan de ye quoi. Parce que n'aw sigi an b'a caman ye tan bɛɛ bɛ tila ka tiɲɛ wariko de la. YouTube bɛ monétiser jaw bɛ jigin sponsor ka fɛn après ni u bɛ tila ka fɔ ɲɔgɔn kɔ vous êtes sûr que vous êtes a y'o bɛɛ vous avez tout mis ne bɛ se ka bila ɲɔgɔn na diɲɛ fɛn bɛɛ. non hali ni nin tɛ wa réalisateur ni. non bon de base comme y'a fɔ dɔrɔn fɛn bɛɛ ye bɛnkan de ye o yan'aw ka don a la aw bɛ bɛn a kan aw bɛ fɛn dɔ de signer fɔlɔ ka kɛ o. kana na ni ko sugu la contre fɛn sugu na i tɛna kɛ ko contrat verbal an y'a fɔ ɲɔgɔn ye donc an b'a kɛ tantɔ de e tɛ ne dɔn ne t'e dɔn a bɛ se ka kɛ tagalen ɲɛfɛ ne bɛ se ka nata fɛn dɔ la fɛn dɔ bɛ se ka ne lafili i n'a fɔ fɛn dɔ bɛ se k'e lafili cogo min na mais o tɛ min na n'a y'a sɛbɛn papier kan k'aw bolonɔ bila la dun o b'aw bɛ protéger ayiwa c'est vrai parce que u ni mɔgɔ min fɛnɛ b'a la u ni tulo bilen dɔ de b'a la o olu ta ye noir sur blanc ye o tubabu muso dɔw n'o de o b'a la o bɛ film na réalisatrice yɛrɛ tɛ tubabu ye mais an bɛ se ka fɔ tubabu parce que a ma vécu a ma vécu a yɛrɛ bɛ yan nɔ a jɔlen ta ok an bɛ foli ba d'a ma a ko k'a furulen awɔ voilà den wɔɔrɔ Salifu ta ye bɛ ka juguya ko jama
ay ne bɛ muso ɲini de la wala n'a ma Lildu furu a tɛ so kɛ ni solution bɛ ka muso de di ma sisan ayiwa baasi tɛ Salifu n'an tilala i b'o muso ko ɲɛɲini Lildu ye Lildu projet ko hokumu kɔnɔna la e bɛ se ka jumɛn de fɔ an bɛ se k'an sigi don n'a nataw la ka jumɛn ni jumɛn kɔnɔ Lildu ka projet ko la don n'a nataw la an kɔni b'a dɔn Lildu bɛ kabako kɛ mais pour le moment un silence ka di n toro e tɛ fɛ ka foyi fɔ non n tɛ fɛ ka foyi fɔ kan'i sigi ça va c'est savoir plateau kan k'e tɛ fɛ ka foyi combien de temps a tɛna mɛn bilen quelques mois dɔrɔn quelques mois i b'a faamu n bɛ ka min bɛɛ la ne y'a sɔrɔ n'ala latigɛ fana bɛ kɛ an sigilen don k'e kɔnɔ e b'a la k'e bɛ ka fɛn an sigilen don ka ne kɔnɔ ne fana bɛ ka fɛn dɔ de kɔnɔ n'o fɛn in de sera sisan nɔ o bɛɛ bɛna bɔ a kalama wa a b'a ni ne fana cɛ dɛ ne n'o fɛn in fana cɛ la o fana ye ginola ko dɔ de wa jinɛ kori fana ma presse jɔlen i b'o ka tɔn na jinɛ de fana bɛ inspiration jigin o yɔrɔ yɛrɛ la Salifu n ko presse ye sɔn bɔ a yɔrɔ a b'a fɔ ko e min ko ko jinɛ tɛ ne la e de ye bɔrɔjan fɔ ne ye wa ko min bɛ fɛn dɔ dun mugu fiyɛ don i ko k'i bɛ da don mugu fiyɛ ko mɛn sani ko k'ale bɛ wuli ko ka fa wa Salifu i ɲɛ b'a la ko mɔgɔw bɛ k'a fɔ k'a ye de jaabi koyi non ne tɛ presse ye terikɛ don franchement mɔgɔw tɛ min kalama ani presse ta man vraiment n hakili b'a la i b'a fɔ kunu mais baara cadre kɔnɔna na c'est-à-dire que le travail professionnel mérite que n'a ye ko min kɛ ne y'a bila la yan mais a ye ko kɛ ne y'a tanu c'est ça quoi il y a pas de rancune quoi n'a kɛra an b'a fɔ mais on se voit après on se salue a cɛ an bɛ giri ɲɔgɔn kan i m'a fɔ ma a cɛ a kɛra fɔ ma a bɛ taa il y a pas de rancune ni patron Jordan y'a kɛ ka ɲɛ an bɛna an b'a fɔ n'a y'a kɛ ka juguya par exemple n'a ye falatɔ dɔ tɔmɔ sisan k'o lamɔ ou bien ka geste dɔ k'o ye an bɛna an b'a tanu très bien mais ala k'an kisi k'an tanga n'a ye kɔnɔ da dɔ la ka ban wɛrɛ kɔni n'a ye prévu sɔrɔ an bɛna an b'o fana fɔ c'est vrai i m'a fɔ ma donc o tɛ ne ni patron Jordan cɛ tiɲɛ an bɛ tila ka ɲɔgɔn an bɛ tila ka baro kɛ n'an bɔra Lildu ka faux pas kalama on le dit n'a ɲuman fana kɛ an b'o fana kɛ mais kɔni comme kan ye muso ye i bɛ sa kɛ Lildu ko k'ale bɛ ko kɛ k'ale bɛ bɔgɔ de kɛ ko k'a datugu Salifu o yɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko nin tɛ mɔgɔ si sɔn ye e ni artistes bɛ kuma minnu kɛ i bɛ minnu fɔ i ka plateau kan baara dɔrɔn de cadre kɔnɔna don donc un dernier mot ne bɛ bɛɛ fo n bɛ Kani ni Lildu fo Kani tɛ sa Gɔbɔni ayi non ne tɛ se k'o faamu n b'u fo vraiment pour leur patience et tout donc beaucoup de courage halisa ala ka hɛrɛ kɛ ko tɔ kɔfɛ on souhaiterait voir Kani ye patron Jordan ka taa spectacle kɛ Côte d'Ivoire ni fɛn ninnu na parce que à niveau bɛ yen nɔ surtout patron Jordan licence ou je sais pas master donc a kalannen don ils peuvent le faire Lildu fana an mago bɛ on ne voit pas jusqu'à présent an bɛ se k'an jigi da min kan ni Sidiki taara don dɔ la i y'a faamu Jarabi Sondala du niveau international donc on attend ce qu'il nous donne ça un jour a k'o fana yira na ko ni Sidiki tɛ an bɛ se k'an jigi da a fana kan quoi donc n bɛ bɛɛ fo donc o bɛɛ foli kɔfɛ ne bɛ n ka foli tɛnku o la k'a fɔ aw ɲɛna ko aw bɛɛ lajɛlen bon week-end samedi wɛrɛ aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ di samedi wɛrɛ aw ni Misma bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni plateau kelen in sanfɛla la ni ala ma basi kɛ ça va c'est savoir aw bɛɛ lajɛlen bon week-end